میں زیادہ وقت نہیں لاؤں گا تھوڑا. کلام مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. سنیے گا خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے کیا فرماتا ہے. کلام مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. کلام اقدس میں لکھا ہے تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. پاک کلام دے پڑھے تے سنے جان چ خداوند خدا دی برکت ہوئے. میرے عزیزو اج جڑا ٹاپک ہوئے گا جڑا آج دا میرا مضمون ہوئے گا جڑا آج دا خدا دا کلام جڑا ایس خادم دے وسیلے نال توڑے ساریاں کول آئے گا اوے اختیار. لفظ اختیار اختیار دا لفظی مطلب ایک قبول کرنا پورا اختیار چننا اقتدار. اختیار دا لفظی مطلب ہے قبول چننا پورا اختیار یا اقتدار. خداوند خدا کو کنے لوگ نے جڑے چاندے نے کہ آج خدا دا کلام خالصتاً میرے واسطے ہوئے. کنے لوگ نے جڑے چاندے نے کہ صرف کلام میرے واسطے ہوئے. ہاللیلویا. آؤ اپنی اکھڑ بند کریے آؤ اپنی اکھڑ بند کریے اپنی سرن جھکائیے اور دعا کریے اور خداوند خدا کو دعا کرو. خداوند خدا نو کہو کہ اے خدا تو جو آسمان اور زمین کا بنان والا ہے. اے خداوند خدا تو جو رب الافواج ہے. اے خداوند تو جو کائنات کا خلق کرنے والا خدا ہے. اے خداوندوں کے خدا بادشاہوں کے بادشاہ تو جو رب الافواج ہے. میرے خدا تو جو آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا. تیری وفاداری جو پشت پشت رہتی ہے. اے خدا آج کا کلام اے خداوند خدا ہمارے لیے ہو. آج کا کلام اے خداوند خدا میرے ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہو. آج کا کلام اے خداوند خدا میری بگڑی ہوئی اولاد کے لیے ہو. آج کا کلام ہے میرے خداوند خدا میرے بگڑے ہوئے شوہر کے لیے ہو. آج کا کلام اے میرے خداوند خدا میری بگڑی ہوئی اولاد کے لیے ہو. آج کا کلام ہے میرے خداوند خدا میری نافرمان بیوی کے لیے ہو. آج کا کلام اے میرے خداوند خدا میری اولاد کے لیے ہو. اے خداوند خدا آج کا کلام اے باپ میرے عزیز و اقارب کے لیے ہو. آج کا کلام ہے میرے خدا میرے جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہو. آج کا کلام ہے میرے خداوند خدا میری تمام تر بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہو. آج کا کلام ہے میرے خداوند خدا میرے علاقے پر تیرا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہو. آج کا کلام ہے خداوند خدا میری تمام تر مشتوں کو سنوارنے کے لیے ہو. آج کا کلام اے خداوند خدا خالصتاً اے باپ مجھے راہ مستقیم پر لانے کے لیے ہو. آج کا کلام اے خداوند خدا میری بڑھوتی کے لیے ہو. آج کا کلام اے خداوند خدا مجھ پر تیرے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہو. آج کا کلام اے خدا میرے بند کانوں کی کھڑکیوں کو کھولنے والا. اور آج کا کلام اے خدا مجھے برکت پر برکت دینے والا یسوع کے نام میں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ خوش ہیں آپ خوش ہیں آپ خوش ہیں. خوشی دا اظہار کی میں کری رہا ہے. میں سمجھ سکنا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور میں یہ بھی سمجھ سکنا ماں کہ سردی دی شدت بھی ہے لیکن کلام اقدس میرے اور تواڈے واسطے وے. سنیا جے ذرا کلام نو سنن اور پڑھن والے لوگ ہو ذرا سنیا جے کلام اقدس میرے اور تواڈے واسطے وے. کلام مقدس چ واضح طور تے اوتے لکھیا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے کوئی بھی نہیں.
اے سردی دی کی اوقات ہے کہ میں نے چھو بھی جائے, اے طوفان دا کی اختیار ہے کہ میں نے ٹچ بھی کر جاوے, اور ایس زمین دے اتے تمام قوتاں دی کی مجال ہے کہ جتھے خدا دے قدم ٹک جان اوتھے کوئی آ بھی جاوے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لفظ اختیار, باہر نہیں جاواں گا, باہر نہیں جاواں گا. بائبل مقدس دا چھوٹا جنا طالب علم ہے, اختیار تو باہر نہیں جاواں گا. اسرائیلیاں نو یروشلم دے وچ صرف 3 عیداں منان دی اجازت سی. اسرائیلیاں نو یروشلم دے وچ صرف 3 عیداں منان دی اجازت سی, اور ہر عید دے ہوتے اسرائیلی یروشلم چ جان دے, اپنی عید منان دے, اور واپس خدا دی حمد و ثنا کر دے واپس آ جان دے. میری بہن بیٹھ جاؤ, بیٹھو, خدا تنوں برکت دے. سنیا جی ذرا غور. او بیٹا ہیلو, بیٹھاؤ یار, بچوں نوں تھوڑی مہربانی ہے. بیٹا اے پنڈال ہے, تھوڑی مہربانی ہے, بچوں نوں پیسے نہ دیو. سنیا جی ذرا, اسرائیلیاں نوں صرف 3 عیداں منان دی اجازت سی. ہر عید تے جان دے اور واپسی دے اتے اپنے خدا دا اقرار کر دے واپس آ جان دے. ایک وقت ایسا ہویا کہ اسرائیل دے وچ خشک سالی دا دور ہو گیا, بارشاں ہویاں نہیں, اور اسرائیلان دی عید جڑی سی او آ گئی. لوگ اسرائیل چلے گئے اور اوتھے ہن عید انہاں نے منانی سی, لیکن عید منان واسطے اسرائیلیاں نو یاد رکھیا جے انہاں نو بہت سارا پانی دی, انہاں نو بہت سارا پانی انہوں نے چاہیدہ ہوندا ہے. اس وقت اوتھے خشک سالی سی, پانی کوئی ہیگا کوئی نہیں سی, لیکن اوتھے ہی ایک خدا ترس شخص سی جدے 3 کنویں سن اور جڑے پانی دے نال بھرے ہوئے سن, اور اوتھے ہی نیکودیمن ہیکل دے وچ خدمت کرنے والا, انہوں پتہ لگا کہ ایتھے ایک شخص اور ایتھے 3 کنویں نے. اس شخص کو گیا اور انہوں جا کے کہندا کہ دیکھ میرے لوگ اسرائیل دے وچ عید منان واسطے آئے نے, تے تیری مہربانی ہے کہ تو سانو پانی دے دے, تو سانو پانی دے دے, کیونکہ میرے لوگ عید منان واسطے آئے نے. اور کلام مقدس تے پڑھن تے سنن والے لوگوں, میں نہیں کہندا پیا, ہر ایک زیرو جان دی ہے کہ اسرائیلی زیادہ تو زیادہ اپنے آپ نو پاک صاف رکھ دے نے. اور ایدی اگر مثال دیکھنی جے تے کانا گلیل دے وچ جس وقت یسوع مسیح آئے شادی دے وچ, تے اس وقت کی لکھیا ہوئے, لکھیا کہ یہودیوں کی طہارت کے مطابق, یہودیوں کی طہارت کے مطابق کنے مٹکے ترے سن؟ 6 مٹکے. کنے؟ وہ پتہ نہیں جی کہ نہیں پتہ, جنہوں میں بنایا سی. لکھیا یہودیوں کی طہارت کے مطابق. ہن طہارت دا جڑا لفظی مطلب ہے وہ پاکیزگی, یعنی پاکیزہ کرنا, پاک صاف ہونا. اور طہارت دے واسطے انہوں نے بہت سارا پانی چاہیدہ سی, اور 3 کنویں اتھے پرے ہوئے سن. اس شخص نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تسی پانی لے سکتے جے, استعمال کر سکتے جے, لیکن ایک وعدہ ہے, ایک میرے نال اقرار نامہ کرو کہ اینے عرصے دے بعد تسی میں 3 کنویں پرے ہوئے دیو گے. اگر نہ دیتے تے اے دے عوض کی ہوئے گا؟ چاندی دے سکے دیو گے. اور ایک اور شرط رکھی گئی کہ شام ہون تو پہلے یعنی سورج ٹرن تو پہلے میرے کنویں میں نو پرے ہوئے چاہی دینے. اس خادم نے کیا کہ ٹھیک ہے, اسی وقت تک تو نو کنویں واپس کر دیں گے. اسرائیلی آئے, عید کیتی, پانی استعمال کیتا اور واپس ٹور گئے. وقت گزرتا گیا, اور او ہون دن آ گیا جس دن او مقررہ تاریخ اور وعدہ کیتا گیا, اقرار نامہ کیتا گیا کہ اسی تیرے کنویں تینوں واپس کریں گے, پرے ہوئے کنویں واپس کریں گے. اس راست باز شخص نے اپنی نوکر نو کلا بھیجیا کہ جا کے نیکودیمن نو کہے کہ اج او وقت ہے کہ میرے کنویں میں نو چاہی دینے پرے ہوئے. دروازہ نوک ہوندا ہے, دروازہ نوک ہویا, نیکودیمن باہر آیا, اور باہر آ کے تے نوکر کہندا ہے کہ میرے مالک نے کیا ہے کہ اج جو دینے کہ اج تو کی کارس میرے کنویں میں نو پرے ہوئے واپس کر. انہیں کہا جا اپنے آقا نو جا کے کہہ دے
کہ حالے تے دین ہی چڑھیا ہے, حالے تے دین ہی چڑھیا ہے. اس سے ہی قدمی نیکودیمن ہیکل چ جاندا ہے, ہیکل چ جاندا ہے, ہیکل چ دعا کردا ہے, ہیکل چ دعا کردا ہے, دعا کردا ہے. دعا کردے کردے دعا کردے کردے آسمان دے اتے بدل آ گئے, بدل آ گئے. اور جس وقت بدل آ گئے تے پھر دعا دے وچ ہور زور ماریا, اپنے خادم نو بھیج کے پوچھدا ہے کہ جا ذرا باہر ویکھ کے تے آ, باہر ویکھ کے تے آ کہ کیا بدل آ گئے نے. جس وقت آیا اندر تے خادم نے کہا ہاں آقا بدل آ گئے نے. انہیں کہا پھر میرے خدا اور اپنا جلال ظاہر کرے گا. وہ اور دعا دے وچ مشغول ہو گیا, اور جس وقت انہیں دعا شروع کی تھی تے بادل جڑے سن برسنا شروع ہو گئے, اینے بدل برسنا شروع ہو گئے, اینے بدل برسنا شروع ہو گئے کہ تینے کوئیں جڑے سن وہ لپا لپ پار گئے. ہالےلویا, تینے کوئیں پار گئے. گل ایتھے ختم نہیں ہوئی, تینے کوئیں پار گئے. اور کی ہویا کہ اسے وقت جس وقت تینے کوئیں پار گئے تو او نیکودیمن باہر آیا, اور باہر آیا تو اس بعد اور راست بعد شخص بھی واپس آیا او دے کول آ کے تے کہندا ہے کہ دیکھ, نیکودیمن کہندا دیکھ میں وعدے دے مطابق کی کیتا ہے, تینے کوئیں تیرے پرے گئے نے اور اس کر کے اج تو بعد میں آزاد ہاں. راست بعد شخص کہندا ہاں میں کدو کیا کہ نہیں پرے گئے, لیکن تیرا اور میرا معاہدہ اے ہویا سی کہ سورج ٹلن تو پہلے, سورج ٹلن تو پہلے تے ویکھ سورج ٹل گیا ہی. انہیں کہا تھے ہی کھلوئی ہٹی نا, واپس اسے ہی قدمہ چا ہیکل دی طرف جاندہ ہے. ہیکل دی چوکڑ دے ہوتے اس تھے کھڑے ہو کے اتھے بیٹھ کے تے دعا کردہ ہے, اور خداوند خدا نو کہندہ کہ اے خدا آج جو اختیار جڑا تو میں نو دیتا, آج جو اختیار جڑا تو موسیٰ نو دیتا, آج جو اختیار جڑا تو یشوع نو دیتا. اور یشوع نے کہا کہ اے سورج جنی دیر تک میں تینو نہ کوا تو وادی جبعون دے وچ, اور اے چن تو وادی ایرون کے ٹھہرا رہے. اسے وقت سورج بدلا تو واپس بار آیا اور اس شخص دے قدمہ دے کول او دیاں کرنا آ گیا. ہالےلویا, ہالےلویا. ایسی ہو اختیار جڑا خدا اپنے خادمہ نو دیندہ ہے, جڑا خدا اپنے خادمہ نو دیندہ ہے. ایسے طرح ہی میرے پرائیو, ایسے طرح ہی خادموں انجیے کیا لکھیا, لکھیا کہ میں تنہوں اختیار دینا ہوا کادے واسطے تاکہ سپانوں تے بچھوانوں کی کرو کچھ لو. اے اختیار ہے ساڑے کول, ایسی اختیار دینال, ایسی اختیار دینال اگر چاہیے تے آسمان نو ہلا دیئے, اگر چاہیے تے زمین ہل جاوے, اگر چاہیے تے دوبارہ سورج آ جاوے, لیکن میرے باپ دا اختیار ساڑے نال نال چل دا ہے. ہالےلویا. اختیار دی گل کرنی ہے, اختیار دی گل کریے تے کیا یسوع مسیح دے شاگرد اختیار نال پرے ہوئے نہیں سن, اختیار نال پرے ہوئے نہیں سن. دو شاگرد ہیکل دی طرف آندے پینے, ہیکل دی طرف آندے پینے. ایک لنگڑا ہیکل دے دروازے دے کول بیٹھا پیک مانگدا پھردا ہے, پیک مانگدا پھردا ہے. او صاحب حیثیت لوگ یسوع دے شاگرد اس ہیکل دی طرف گامزن نے, اس یسوع دے شاگرد ہیکل دی طرف گامزن نے. ایک شخص لنگڑا جڑا جنم دا لنگڑا ہے, جڑا چال ہی نہیں سکدا, طبیب عام نے انہوں کہہ دیتا کہ تو جنم دا لنگڑا ہے. اس کر کے انہوں طبیق منگن واسطے ہیکل دے باہر دروازے تے رکھ دیتا, دروازے تے انہوں بٹھا دیندے سے تاکہ لوکاں کو آن جان والے لوکاں کو پیک مانگ سکے اور اپنا گزارا کر سکے. دو خادم پترس اور یوحنا ہیکل دی طرف آندے پینے, ہیکل دی طرف آندے پینے. اکھاں دے نال اکھاں ٹکرائیاں, اس طرح جس طرح کوئی شخص کسے چیز دا محتاج ہوندا ہے, جس طرح کوئی چیز چاہ رہا ہوندا ہے. او پیک منگن والے نے ویکھیا اور پترس نے دی اکھاں چ ویکھیا اور انہیں اس طرح دیکھیا کہ انہیں کہا جس طرح صاحب بابا حیثیت دے مالک نے اور میں نو کچھ پاری رقم دیں گے. ایسے ہی غرض دے نال جس وقت پترس اور یوحنا کول آندے گئے تے اس شخص نے اپنی نظراں نو شرمندگی دے نال انہیں جھکا لیتیاں اور جھکا کے پھر کھڑا کردا ہوئے اکھاں نو, اور اکھاں نو کھڑا کر کے تے پترس کی کہندا ہے, پترس کہندا ہے کہ سونا تے چاندی میرے کول, سونا چاندی میرے کول ہے نہیں. کہندا ہے میرے کو سونا چاندی ہے نہیں ہوں, لیکن جو میں تینوں دیاں گا وہ ایس سونے چاندی تو بھی ود ہوئے گا. انہیں ہاتھ پھڑیا, اس لنگڑے دا ہاتھ پھڑیا, ہاتھ پھڑ کے کہندا ہے میں تینوں یسوع مسیح دے نام دے اوتے کہنا اٹھ کھڑا
खड़ा हो। लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। ऐसी इख्तियार मैंने याद है मैं जिस वक्त सेमिनरी पढ़ना पिया सा 3 साल सेमिनरी 2 साल असी थ्योरी पढ़ने सा और 1 साल दे विच सानू प्रैक्टिकल सिखाया जाता सी। यानी जनाजा किवें पढ़ाईदा, उहदी रस्म किवें करीदी है, निकाह किस तरह पढ़ाया जाता है, और उस तो बाद फिर एटीट्यूड यानी लोगों का एटीट्यूड, यानी दरवाजे नॉक करके लोगों के दरवाज़िਆਂ ਦੇ ਕੋਲ खलो के कहना कि जनाब असी पादरी साहब हाँ, और लोगों ने कहना जा भाई इत्थों हट जा, या किसी ने कहना जा पुत्र इनू दे 10 रुपये। क्यों? क्योंकि सिर्फ मंगन वाले लोग ने। सानू ये तोहमत लगियां, लेकिन असी खुदावंद यसू दे नाम दे उत्ते हंस के कबूल किया। असी हंस के कबूल किया। सानू प्रैक्टिकल सिखाया जाता सी और सानू मुख्तलिफ जेलों च और फिर उस तो बाद हॉस्पिटल्स दे विच भेजा जाता सी कि जाओ तो जाके बीमारां वास्ते दुआ करो। असी दुआ करते हॉस्पिटलों दे विच। ऐसे ही एक दफा एक शाम असी अपने विजिट दुते सन, रेगुलर विजिट दुते हॉस्पिटल दे विच। हुण हॉस्पिटल दी जिहड़ी स्टाफ सन, जिहड़ियां नर्सां सन, वो सानू बाखूबी हुण जानदियां सन, यानी साडे चेहरे तो वाकफ सन कि ये पादरी लोग ने और ये बीमारां वास्ते दुआ करने वास्ते आए ने। और वो सानू आप ही कह देंदे सन कि इत्थे भी मसीही है, वो भी मसीही जे, वो भी मसीही है। असीं उन्हां वास्ते दुआवां करदे सन। असीं दुआ करने वास्ते एक शाम हॉस्पिटल दे विच एक दुआ करदे पे एक मसीही भाई दे उत्ते ते दुआ करदे पे ते असीं जिस वक्त दुआ करदे पे ते साडे नाल दी वार्ड दे विचों एक बहुत ज़्यादा शोर होया, बहुत ज़्यादा शोर। और असी अपनी दुआ नू इख्तितामिया अंदाज दे विच उहनू इख्तिताम कीता और असी उस आवाज़ दे पिछे असी अपनी की कीती, अपने कदम चलाना शुरू कर दिते कि जिधरों आवाज़ आंदी पई सी। असी जिस वक्त आवाज़ दे पिछे पिछे जाना शुरू होए ते एक कॉरीडोर दे विच असी खलो गए और कॉरीडोर जिहड़ा सी पूरा लोकां दे नाल भरिया पिया सी, लोकां दे नाल भरिया पिया सी। इत्थों तक कि सानू अगे जाण दी भी इन्नी भी जसारत नहीं सी, इन्नी जगह नहीं सी कि असी अगे जाके वेख सकीए। और असी की कीता कि असी थोड़ा जिन्ना चुस्कारे और थोड़ा जिन्ना लोगों नू हटाया और हटा के ते जिस वक्त थोड़ा जिन्ना अगे होए ते वेख्या कि एक स्ट्रेचर है और एक स्ट्रेचर दे विच एक बुजुर्गा जिहड़ी है ओ की है, ओ मरी पई है। असी फिर थोड़े नापसी कदमी पीछे आए और जिस वक्त पीछे आए तो असी उन्होंने थोड़े लोगों को पूछा कि जनाब ये की है, इत्थे की होया की है। उन्होंने कहा कि जनाब ए सारे ए रिश्तेदार ने इस बुजुर्गा दे और इस बुजुर्गा नू बड़े ही प्यार करते सन। ए दोतरे पोतरे तियां पुत्र मतलब सारा कुछ जिहड़ा पूरा खानदान सी वो इनू बड़ा ही प्यार करता सी और अज जो मर गई है और इस करके इनू रोंदे पे ने। असी थोड़ा जिन्ना हौसला किया और फिर एक भाई नू पूछा कि भाई जी क्रिश्चियन ने कि मुस्लिम है। उन्होंने कहा एक क्रिश्चियन ने। असी कहा फिर तो गल बन गई। असी कहा चलो ठीक है। असी थोड़ा जिन्ना हटके ते अंदर गए। अंदर जिस वक्त गए ड्यूटी डॉक्टर को गए और उन्होंने कहा कि जनाब असी दुआ करना चाहते हैं। उन्हें शायद समझा कि इन्हां मसीहियां दा कोई रस्म है। उन्होंने कहा हाँ कर लो, दुआ कर लो। असी आए वापस आके तो उस हजूम दे विच क्या कि भी सब साडे नाल दुआ करन, सब दुआ करन। क्यों? क्योंकि असी समझ सकने कि सदमा बहुत बड़ा है, जिदा चला गया है वह वापस आना नहीं, लेकिन सदमा बहुत बड़ा है और इस सदमे का कोई अजाला नहीं। लेकिन मेरा खुदा तसल्ली वाला खुदा है। तो आओ दुआ करिए। असी 3 लोग सा, 3 खादम सा जेडे उस वक्त उत्थे खड़ोते दुआ कर लगे। और जिस वक्त दुआ करना शुरू होए तो दुआ जिस वक्त शुरू की तो उस वक्त तुहानूं पता कि जिस वक्त इंसान दुख दे विच होवे, रंज दे विच होवे, सदमे दे विच होवे, फिर उन्होंने कोई भी दुआ नहीं
याद नहीं आती, फिर वो सिर्फ रोंदा ही रहता है। और इन्ना क रोंदे पे सन, इन्ने क रोंदे पे सन कि साडी दुआ जिहड़ी सी वो बिल्कुल छोटी जिन्नी नजर आई, बिल्कुल उन्हां दे दरमियान छोटी नजर आई। असी दुआ शुरू कर दी। असी फिर क्या कि आओ भाइयों दुआ करिए, क्योंकि खुदावंद खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। मैं जानना वा हो सकता है कि खुदावंद खुदा अपनी मौजज़े नूं जाहिर करे, लेकिन यह भी जरूरी है कि खुदावंद खुदा अपनी मर्जी नूं साडे इंसानां उत्ते जाहिर करता है। इस तरह असी दुआ शुरू कर दी। असी दुआ शुरू कर दी। 5 मिनट होए दुआ दे विच। 5 मिनट के बाद लोग हुण साडे नाल मिलना शुरू होए, साडे नाल मिलना शुरू होए। दुआ दे नाल दुआ टकराना शुरू होई, आवाज़ दे नाल आवाज़ टकराना शुरू होई, आवाज़ दे नाल आवाज़ टकराना शुरू हो गई। 10 मिनट होए, 15 मिनट होए, और हुण इन्नी क दुआ, इन्नी क दुआ, इन्नी क दुआ कि इन्ना रोन दी आवाज़ नहीं सी जिन्नी दुआ दी आवाज़ आंदी पई सी। हालेलुया। ठीक 15 मिनट के बाद, ठीक 15 मिनट के बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर आया और उन्हें कहा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, खामोश हो जाए। एक गल याद रखिया जी, अज जिंदा जे ते इत्थे जे। पिछले साल मेरी मां भी फौत हुई है, और दिसंबर दे 20 तारीख नूं सदमा मैनू भी है, लेकिन मेरी मां तो इंपॉर्टेंट कलाम हैगा कि नहीं हैगा? हैगा है। मेरी मां तो ज्यादा इंपॉर्टेंट खुदा दा कलाम है। मेरी मां तो, मेरे प्यो तो, मेरी आल औलाद तो ज्यादा खास कलाम है। इसे करके कलाम मुकद्दस लिखा गया है कि उन्हें अपने हर नाम दे नाल ज्यादा किनू इज्जत दी है? कलाम नू। सो प्लीज थोड़ी मेहरबानी कलाम नू सुनिया जी। इंटरप्शन कर दे जे तो यकीन मान लो अंदरों एकदम जड़ा वे जोश जड़ा टूटना शुरू हो जाता है। सुनिया जी जरा। 15 मिनट होए, डॉक्टर आया और डॉक्टर ने एकदम सब नू खामोश करा दिता। उत्थे ही तमाम तर इस तरह होया जिस तरह फिजा रुक जी गई है, फिजा रुक जी गई है। एकदम हर एक दे सकता तारी हो गया, हर एक जरा सी सहम गया। उन्हें कह के ए हुन की होएगा। जिस वक्त डॉक्टर कह के चला गया, डॉक्टर कह के चला गया, असी हर एक दे चेहरिਆਂ ਦੀ तरफ देखना शुरू कर दिता। हर एक सहमिया सी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट दी जागीर सी, गवर्नमेंट दी प्रॉपर्टी सी, और उत्थे तुसी कुछ कह नहीं सकते। असी जिस वक्त सारे नू वेख्या कि सभी सहम गए ने, लेकिन साडा अंदरों जड़ा सी, अंदरों जड़ा सी ओ नहीं सहमिया। अंदरों जड़ा खुदा दा रूह जड़ा सी ओ सानू कहंदा पिया सी, जिस तरह यिर्मयाह ने कहा कि अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना मैं उसके नाम से कभी कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती हुई आग की मानिद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है। मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा ना गया। हालेलुया। उन खुदा दा कलाम जड़ा सी अंदर उबाल मारदा पिया सी, उबाले मारदा पिया सी कि हुन निकल, हुन निकल, हुन कुछ करन दी जरूरत है, हुन कुछ करन दी जरूरत है। असी लोकां नूं कहा कि आओ दुआ करिए, आओ दुआ करिए। लोग सहमे होए सन, लेकिन मैं क्या आओ दुआ कर जारी रखिए। असी फिर दुआ नूं शुरू कर दिता, दुआ शुरू कर दी। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट तो बाद 20 मिनट होए, 20 मिनट तो बाद 25 मिनट होए, और फिर एकदम फिर डॉक्टर आया और डॉक्टर आके कहंदा कि पादरी साहब, जिस वक्त उन्हें हवा दे विच उंगली लहराई और हरा के तो उन्हें छड़ दी, और आसमां इस तरह ही जिस तरह के वापस उसका हाथ आया और बेड दे उत्ते नाल टकराया, और टकरा के कहता है कि मैंने कहा ये औरत मर चुकी है, और ये है इसका डेथ सर्टिफिकेट जिस पर मैंने मोहर कर दी कि ये औरत मर चुकी है। इसलिए ये तमाशा बंद करें। डॉक्टर कह के चला गया, डॉक्टर कह के चला गया। अंदर अल्फाज आने रुके नहीं, गले तक आके ते एकदम अल्फाज जड़े सन हुन ओ खुद रोना बनना शुरू हो गए। दिल दे आंसू अखां तो छलकना शुरू होए। हुन अंदरों रोना आंदा पिया सी। इस तरह
کہ جس طرح مینوں کسی نے کہہ دیتا ہوئے جس طرح مینوں کسی نے کہہ دیتا ہوئے کہ تیرا خدا زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، اس طرح خدا کہہ دیتا ہوئے کہ جس طرح دانیل دے صحیفے دے وچ سدرک مسک تے عبد النجو نو کیا دیتا ہوئے کہ دیکھ تیرا بت جڑا وے او اکھ تے رکھدا ہے لیکن دیکھ نہیں سکدا، کان تے رکھدا ہے لیکن سن نہیں سکدا، ہاتھ تے رکھدا ہے لیکن چھو نہیں سکدا، زبان تے رکھدا ہے لیکن بول نہیں سکدا، لیکن میرا خدا زندہ خدا ہے، وہ آنکھ بھی رکھدا ہے اور دیکھ سکدا ہے، کان رکھدا ہے، سن بھی سکدا ہے، زبان رکھدا ہے اور بولن دی طاقت بھی رکھدا ہے، ہاتھ رکھدا ہے تے چون دی قوت بھی رکھدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اندر آگ جی لگ گئی، آگ جی لگ گئی، آنسوان دے کو زارو زار رونا آنا شروع ہویا اور اس طرح ہی محسوس ہویا کہ جس طرح کسی نے کہا کہ تیرا خدا زندہ نہیں بلکہ مردہ خدا ہے، تیرا کیڑا خدا ہے جنہیں 4 دن دے مردہ لازر نو زندہ کیتا ہے، اسے وقت گھٹنا دے بل ہوئے اور خدا نو پکارنا شروع کیتا، تین نئی خادم خدا نو پکارنا شروع کیتا اور پھر ایک دم اپنی قدمات کھڑے ہوئے، روح نے کھڑا کیتا اور کیا کہ اے آدم ذات بتا کہ کیا یہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اے خدا تو جانتا ہے۔ اس نے کہا مشرق کی طرف کھڑا ہو اور دم کو پکار، شمال کی طرف کھڑا ہو اور دم کو پکار، مغرب کی طرف کھڑا ہو اور دم کو پکار، جنوب کی طرف کھڑا ہو اور دم کو پکار۔ ٹھیک 30 منٹ کے بعد میں نے کہا اے دم تجھے یسوع کے نام سے کہتے ہیں کہ واپس آؤ۔ ٹھیک 30 منٹ کے بعد مردہ زندہ ہو گیا۔ اے جی وہ اختیار جڑا خدا نے اپنے خادموں اپنے لوگوں نو دیتا، میں تو پہلے کیا سی میں اختیار تو باہر نہیں جاواں گا، نہ یہ بپتسمہ بڑھے گا، نہ ہدیہ بڑھے گا، نہ دائیکی بڑھے گی، نہ ختنہ بڑھے گا، نہ کوئی اور چیز بڑھے گی، صرف اختیار دے اتے کھلوتا رہاں گا، صرف اختیار دے اتے۔ بائبل دا چھوٹا جنہ طالب علم 22 سال ہو گئے نے میں صرف پادری نو پڑھانا پہ ہوں، صرف پادریاں اور کی خدمت ہی نہیں کی باہر